Okay, Bwana abarikiwe tena. Mpendwa, napenda kusema nawe kitu kimoya ili Bwana atuwezeshe tena. Sikia nikwambie, maandiko iko wazi kabisa. Kama maandiko iko wazi, maandiko iko natufunulia kitu kimoya, na kitu iko natufunulia inasema hivi. Wale kama unasoma katika kitabu cha Roma sura yake ya 8 mstari wake wa 14 hadi 15. Romains chapitre 8 verset 14 jusqu'à 15. Maandiko kunasema bien. Asema nini? Maandiko inasema hivi: wale wote wanaoongozwa na roho ya Mungu ndio wana wa Mungu. 15. Kwa maana hatukupewa roho ile iletayo woga ili tuwe watumwa. Hapana. Sikia nikwambia, natafuta kusemezea juu ile kitu mtumwa. Mtumwa, maandiko nasema wakati muriti angaliki mdogo sana, aachani na mtumwa. Ukiwa na pesa lakini uko mfungwa, auachani na mtumwa. Nataka sema kitu kimoya, we ni mtoto ya Mungu aliye hai, lakini shida ni moya. Baraka ni ndani ya maisha yako, vita nayo ni ndani ya maisha yako. Sasa kitu kinachotufanya tuwe na amani na ushindi ni roho ya Bwana inaishi ndani mwetu. Nataka unielewe, unastahili utamani roho ya Mungu ikale ndani na itende ndani. Wakati mwingine tunapinga, tunasema roho ilikuwa zamani, utendaji wa roho ilikuwa zamani, miujiza ilikuwa ni ya zamani. Ile ni alama ya utumwa, ya ufungwa. Kwa maana sikia nikwambie, chunga nikufungulie parenthese moja. Mimi nasema hivi: kwa kupata kitu kyote hapa duniani inatakiwa upokee kwanza ufungulivu, deliverance. Leo uko mtu unatakiwa ingia na utafute deliverance yako. Deliverance iko matua ya kuachana, iko matua deliverance ya finance, deliverance ya ndoa, deliverance ya kitu kyote. Hata afya yako inapaswa kwa ufunguliwe, utoke na utumwa. Leo sisi watoto ya Mungu, ukizalika kitu cha kwanza unaona hapa, auoni kule. Sikia nikwambie, Mungu kwa matayarisho yake anajua mwanaume akizalika anastahili akomae, asome, afanye vikubwa, na ataoa, atazaa. Kitu kyote Mungu alishakipanga, na viatu vyake vyote alishavipanga, nguo zake alishaweka hatua. Lakini sisi ni watu wanajipanga kwa kitu kidogo, ndio kwa maana tuna mateso. Leo nataka nikuambie, pokea ufungulivu, itika kwenda kufunguliwa, uombewe, utoke katika utumwa. Samera plode kemante replaya aiko ramante riboshikamante. Usiwe na imani ya kuaminia kitu cha kusema tumwachie Mungu wakati uko mtumwa. Unaweza kuwa muriti, lakini kwa sababu we ni mtumwa hauwezi ukabarikiwa. Sharti ubakie mtumwa na mfungwa wa kulia siku yote. Sikia, ndani ya maisha yako kuna nyota ya ndoa ikigusika, ikikamatika, ule mtu anakuwa gaje. Kitu cha kwanza, mtu mwenye kutaka ndoa ni mtu anaiyombeaka kabla haiyafikia karibu, na wakati anaiombea analeta mahitaji yake, analeta kila kitu, na wakati kinaombwa kile kitu kinafika na anakipokea. Sio weye unaomba miaka yote, tena mume anatokea kukuoa, mke anatokea kukuoa, unasema tuombe tena. Ile ni kazi ya kifungo, ile ni bufungwa. Acha nikufunulie wewe, jitayarishe kabla kijafika. Hawezi ukaomba kitu kikiwa karibu. Acha nikwambie kitu kimoja, kama kitu kinasogea karibu na unakifurahiwa, hata ukiomba majibu itakuwa paka ya kufurahiwa, kwa sababu ulishakiona. Na kama uko mbali haujakiona, ukianza kuomba inakuwa tofauti. Na ukikiona au kifurahiwi au kipendi na hauna na lazima kukipokea, hata uombe ndani ya majibu yako mutakuwa hivyo. Acha nikufunulie kitu. Mungu alijua
kwamba Adamu eko na lazima ya mtu awe pembeni, akatosha ubavu wake akumpa, ila aliutosha akauweka pembeni. Wakati aliweka pembeni, akastuka toka usingizi, akasema hii ni bavu ya kubavu yangu. Ingawa alisema Bwana ni wewe ulinipa, lakini Mungu aliweka pembeni. Kuna watu wengi tunaowaona pembeni yetu ni baraka kwetu, lakini hatufikii kuipokea ile baraka na kuishi, kwa sababu sisi ni wafungwa. Nataka roho ya Mungu ikuguse na ikufungule. Nataka roho ya Mungu iishi ndani mwako. Usiseme kwa sababu naomba sana, usiseme kwa sababu nalia sana ama nafanya nini. Kama ndoa haikamatiki, jua unatakiwa upate deliverance ya ndoa. Kama fedha haikamatiki, pata kwanza deliverance ya financial ionekane kwa maisha yako. Tafuta upate ufungulivu. Sio kwa maana wewe ni mhubiri, sio kwa maana wewe ni wa wapi. Leo nikupe siri. Zamani ilikuwa ukitumika sana utapokea sana. Sheria giza alitambua na akaitumikia. Ukatumika sana anakufunga, na maana maandiko yameandika waliotumika sana walipokea kidogo, lakini wale waliotumika kidogo wamepokea sana. Sikia nikwambie, leo ni wakati wa kupata ufungulivu. Ukiwa na deliverance maisha, ukiwa umekufunguliwa, chochote utakachofanya hata kwa udogo utapokea, kwa maana imeandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Na wewe utaishi kwa imani. Usipofanya hivyo, watoto unatakiwa uzae, unalia sana, mimi nizae, unaombewa au tafuti deliverance. Tafuta deliverance na kumbe vitu hivi vya kuachana. Pepo ikitoka, ukifukuziwa pepo, unakufukuzwa mapepo na kupata deliverance ni kutoka mkifungo kile ulikuwa mtumwa bule ulikuwamo. Usisherekee kwa maana pepo anatoka, lakini usherekee kwa maana unatoka mubutumwa wa kizazi, mubufungwa wa kustolewa, mubufungwa wa butasa, mubufungwa wa financial yako makuta ionekani, mubufungwa wa maisha ingine au afya yako. Ukitoka mule na vitu vinabadilika. Sema nimefunguliwa, sio maneno mengine. Na kitu kikubwa, tumwamini Yesu na Yesu atende makubwa juu ya maisha yetu, afanye majabu juu ya maisha yetu. Nasema na wewe, dunia imebadilika, haiko dunia ya zamani. Kama unapanga kuzaa watoto, anza kuombea kabla hujaoa. Sema Mungu, nataka unipe watoto wa hivi, wa akili ya hivi, maneno ya hivi. Hapana, ukishaanza kuzaa ndio anze kulomba, kwa sababu shetani naye ameshaotesha meno, ameshaotesha makucha, ameshaotesha macho. Wakati wewe unakuya anababeba. Maandiko inasema wakati waliona nyota ya Yesu inang'aa, eko mtoto anazalika, wanaona nyota. Wakati ulizalika waliona nyota. Yawe kuoa kwako, yawe kuzala kwako, yawe kutajirika kwako, yawe maisha yako, yote waliiona. Lakini kwa sababu ukuerevuka na ukuwa mkaramusi, lakini ulibaki wewe unaangalia vya hapa, ukuona vya kule. Nyota yako inasema kitu kyote, inamaanisha vitu vyote. Sikia nikwambie leo, fungua macho, fungua macho. Nasema nawe, fungua macho, itika kumtafuta Mungu. Bale watoto uko nao ndio bale Mungu alikupa, lakini kimawazo unatarajiaka watoto bakili moya hivi, ni bale. Usikate tamaa, batengeneze, baombe, bafundishe, wape kinachostahili. Mungu atabadilisha. Ule mke unaye ni Mungu ule alikupa. Nyota yako ilionwa zamani na ikaenda kufifisha, bakafifisha nyota yako na nyota ya mke wako. Wakati mwingine kama unajisikia bitu, unataka kufanya kitu lakini unajisikia kama umefungwa, umezuia, tafuta ufungulivu na Bwana atakupa neema, na Bwana atakufanikisha, atakuwezesha. Kile kitabu kitupe nguvu na kitupe imani. Kitabu kia Luka kinasema mzuri, nilimipa uwe, asema roho ya Bwana ni juu yangu, amenipaka mafuta juu ya kufungula waliofungwa. Wewe umepakaliwa mafuta, na kama umepakaliwa mafuta, na wewe pia utafunguliwa, wewe pia utapona, wewe pia utatoka mbutumwa, wewe pia utatoka magonjwa, wewe pia utatoka mkitu chochote. Hii ni wakati, sio ma request ya kusema unapata request ya kusema ile reketi yako iko na vurusha batu kichwa. Hapana, tafuta reketi uiombe miaka.
na uipangie miaka kabla uyafika pa destination yako. Na siku unafika pa destination yako, isikupe kazi na isikupe sana mashaka, isikupe masharti. Sikia nikwambie, vitu vyote wanavipangaka kabla hauyavifikia, lakini sisi tunavipangaka ukishavifikia. No, sio hivyo, na uwezi kutajirika, hauwezi kufanikiwa. Usikate tamaa juu ya kile uko nacho mnyumba, lakini kuwa na imani na ujitie nguvu, kwa sababu yeye aliyekupa, yeye aliyekukaribishia, yeye ni Bwana mkubwa na ni Bwana wa majeshi pia, anayefanya maajabu na ushindi. Usiseme kwamba Mungu, watoto umenipa wastahili, mume umenipa stahili, mke umenipa stahili, mali umenipa stahili, kila kitu akistahili. Hapana, nyota yako kama imekamatwa leo, tutasema na nyota ya utajiri, tutasema na nyota ya ndoa, tutasema na nyota ya uzazi, tutasema na nyota ya afya, tutasema na nyota ya kila kitu kilichofungwa. Yesu alijua nyota iliyotoka ilikuwa ni mfalme wa wafalme, nyota ya utawala, nyota ya ushindi, nyota ya ukombozi ilikuwa kwake. Kuna manyota iliyokaa kwenye watoto wako ambao imeanza kushikwa, imeanza kukamatwa. Leo mtoto yako angali mdogo, anza kumwombea ndoa yake, kila kitu. Usimwache mtoto yako ende akaoe siku ya kuoa ndio anaanza kuombea ndoa, na wakati ashaona wa kuoa ndio anaanza kuombea ndoa. Pale anashindwa, hawezi kitu. Wakati unaenda kutafuta kazi, ashapeleka vya kutafutia kazi, ndio anaanza kutafuta sasa, anaanza kuombea kazi, hapo afanyi kitu. Anastahili anaombea, wakati ikifikia anaishi matokeo ya yale aliyoyaomba, sio kufikia pa matokeo wewe unaanza kuomba. Maandiko nasema mule Mkanani, mule munaenda mutakula asali na maziwa, kwa maana Mungu alijua na alitambua nitawapeleka na nilishawatayarishia. Wakifika wataanza kula, na kisha wataanza kwenda wanalima na kutengeneza kidogo kidogo mpaka wataishi makubwa. Na we pale huko usiingie mubaraka uende uianzie baraka kuitumikia pale, lakini anza kwanza kuitumikia baraka kabla iyafikia. Kwa maana ninakuwa na msemo inayosema lorsque la préparation rencontre l'opportunité les choses explosent. Wakati matayarisho yanakutana na bahati, vitu vinaripuka na neema inafanika maisha ya mtu mmoja, na makubwa yanafanyika maisha ya mtu mmoja. Daudi alitayarishwa, Sauli alitayarishwa, kila mtu anatayarishwa. Kama ukutayarishwa, wewe unakuwa ni mtu fegi ambaye hautaweza kutumikia, hautaweza kufanya makubwa. Ilistahili kwanza Petro atayarishwe na afundishiwe, avunjwe, aitwe Shetani, kwa maana atakutana tena katika kazi ya Mungu, atakutana na watu watakaomkemea ili akuwe na utulivu. Unashindwa kuivumilia kwa sababu haukutayarishwa. Leo unaanza kuomba huko mkazi ya Mungu, unaanza kuomba Mungu nipe roho mkubwa, Mungu nipe roho ya uvumilivu. Ulishaingia jua, sema biko bigumu kwa kusema uishi tena ile uvumilivu, machozi itakuzidi. Nasema na wao anza kujiombea Mungu akupe uvumilivu. Sio wakati wa kukataa kufanya kazi ya Mungu, sio wakati wa kukimbia kazi ya Mungu, ni wakati wa kuomba Mungu akupe uvumilivu. Leo bila unavyoona ubitikie na ubipokee, na Mungu atakufanya kuwa mkubwa, atakufanikisha na atakuwezesha. Kwa jambo ndogo ninayoongea na wewe siku ya leo, tafuta roho ya Mungu ikuwe ndani mwako. Na roho ya Mungu ni uwezo na upako ya kimungu ambayo inayofunga na inayoishi. Maandiko nasema atakuwa mwalimu, mahali utafia kuanguka atakufundisha hapo usianguke. Yeye atakuwa mtu wa kufanya restoration kwa maisha yako, kitu kikamati atakuwezesha. Nguvu ya maombi atakupa, atakufanikisha na atakuingiza. Wewe ulikuwa mtumwa kwa Farao, yeye ni mmoja moja, atamgusa Farao na kubadilisha moyo wake na kufanya kusema utoke katika utumwa. Kinachokuua sio kwa sababu Mungu anashindwa kukupa, kwa sababu wewe ni Danieli, uko mumuji ambamo umefungwa na sheria yako na kuomba ufanye 70 miaka 70 ungali mbutumwa. Sasa kama 70 yaenea, hautapokea kile unatafuta. Ndoa uko unatafuta, ungaliki mbutumwa kama Danieli, ungaliki mbutumwa kama Hana. Inatakiwa ile miaka imalizike ndio uingie, lakini ile miaka utaitafuta kwanza ni kuomba deliverance.
Leo nasemea juu ya deliverance. Lomba deliverance mbele ya maisha yako na kitu kyote kitendeka. Ukiona kitu kyote akifaniki akiendeke, kucheka mnyumba mchekaki, amani ya mkuu wake, tafuta deliverance nyumba yenu. Sema Bwana, fanya ufungulivu ndani ya nyumba yetu. Ombea hicho kitu, tafuta wanaostahili kufanya hiyo kazi, nao watafanya hiyo kazi. Kwa maana kwa neema ambayo Mungu anayotupa, ukiita hata kwa simu, kwa manamba yanayokaa hapo, utaweza kusaidiwa kwa maombi kufuatana na neema ya Bwana Yesu Kristo na bukubwa ambao anapokutenda kupitia jina lake na utukufu na utakatifu wake. Mtoto wa Mungu ubarikiwe, na mtoto wa Mungu uwe na amani. Leo nilitaka niseme tu na wewe kwa sababu tafuta ufungulivu, na ukitafuta ufungulivu kila kitu utakiishi. Nyota yako iko, na wakati nyota yako iko, ndio kwa maana unajisikiaka kuwa mtu mtajiri, unajisikiaka kuwa mtu wa kuimba sana, unajisikiaka kuwa mtu na ndoa yako, unajisikiaka kuzaa watoto wengi lakini hauwapokee, unajisikiaka kuwa chifu, kuwa mtu wa juu lakini haufikii. Sio kiburi wala majivuno, lakini ni kwa sababu nyota yako imeshikwa, alafu unakuwa tuna ile tamaa na unaishia pale, na kama utoki mkifungo hauwezi ukaishi kamwe yale mabadiliko. Ufungulivu ni wa lazima. Tuombe, tuimbe, tuhubiri, tufanye kila kitu, tutafute kwanza ufungulivu, deliverance. Ukitafuta, alisema nimekuja kufungula waliofungwa, walio katika utumwa, kuwatosha ndani ya utumwa. Lakini wewe ukiwa mtumwa, wewe unaweza kuwa mtumwa kwa Farao, lakini kwa mtoto wa Mungu ujue Farao atakuwa anatumikia hapa mali yako, na maandiko Asema nitachanisha mali ya Farao na mali ya watoto yangu. Maana yake kama iko pamoja, utakuwa naishi butumwa, utakuwa naishi kulia. Uko na mume mwenye kufurahiwa na kuishi naye ni mwingine, uko na mke mwenye kucheka naye ni mtu mwingine, uko na watoto mwenye kubatuma ni mtu mwingine na banaenda wanasaidia mtu mwingine, uko na batu mkanisa banaenda wanatoa fashi nyingine na banaenda wanapeleka chekumi fashi nyingine. Wewe uko pale, inatakiwa ufungulivu. Mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu mwaminifu, sikia ya maneno na Bwana atakupa neema. Tusiseme tu shetani ametukalamkia, ila na sisi leo tulilie pa ufungulivu. Hata nchi yetu tuanze kuomba ufungulivu. Mungu anafungula akili ya viongozi, anafungula akili ya watu wote, wanakuwa na umoja na kushikana na kutembeleana na kusaidiana, utaona vitu vitafanikiwa. Lakini kama huyu ni mfungwa wa pepo fulani wa kikabila, mfungwa wa hivi, hakuna chochote kitakachoendelea. Mtaishi utumwa, mtaishi vifungo na mtaishi kulia, mtaishi madhara mbalimbali inayomipeleka kufa, na maisha yake hayana uzima hata kidogo. Bwana amebariki na Bwana amipe neema kwa maneno haya. Mpokee. Bwana ni mwema. Amen.